हेलो दोस्तों, देखिए जैक फ्रूट का पेड़। कितना सुंदर जैक फ्रूट लगा है। पूरे पेड़ों पर जैक फ्रूट से भरा पड़ा है। ওটা কাঁঠালের এটা ওটাকে কি বলে গরব কি বলে এটাকে? জানি না, ফুল হয় ওইটা প্রথমে ফার্স্ট যখন হয় তখন কি বলে? এটা পরে কাটল হয়ে যাবে বলতে গেলে। ওয়াও, কি মজাদার রে। টিস্টা দাও না, দাঁড়াও সবাই একসাথে যাব। এটাও ফুল। হ্যাঁ, উফ পুরো কাঁঠাল দিয়ে ভর্তি রে গাছে। কত সুন্দর, দেখ নিচে। ছবি না ছবি না, আঠা লাগলে কিন্তু এই আঠা আর তোলা যাবে না, সেই শক্ত হয়। पूरा गाछ भर्ती कटहल ही कटहल, মানে ন্যাচারাল আটা। हाँ गम, नेचुरल गम। এটাতে একবার চিপকালে আর কোনোদিন খুলবে না। एकदम देख, पेड़ के जड़ से शुरू होकर, पेड़ के जड़ से शुरू এটা কি होकर কাঁঠাল ওয়েল? এটা কি? এটা একটা কাঁঠাল। पेड़ के जड़ से शुरू होकर पूरा एकदम टॉप तक कटहल ही कटहल है। कितना कटहल है इस पेड़ में। कहां पे गूगल পাকা কাঁঠাল লাই है ना। मैं टाटी वोट दाও ना यार।